Anyone here knows some words in French? Au revoir. Au revoir means goodbye. No one? Lagi, bahasa Prancis? Hello? Merci. Yeah, merci, mais c'est merci. No one? Hello, good morning. Bonjour. Of Universitas Muslim Indonesia as the MC of this event. Ladies and gentlemen, before we start the panel session, we will give a token of appreciation from Office International Affairs of Universitas Muslim Indonesia. We would like to invite Ibu Sarah van der Boch as Project Coordinator of Education Cooperation of Embassy of France Jakarta, and Ibu Dr. Livia Iskandar as Director of Yayasan Pulih to come in front of the stage. Cultural Cooperation and Education in Indonesia, and it is under the Embassy of France. Ibu Dr. Livia Istania Dief Iskandar, MSc, is the Executive Director of Yayasan Pulih. Yayasan Pulih is a non-profit, non-governmental organization that professionally operates in psychosocial focus on preventing, treating, and recovering from psychological trauma with an approach of sensitivity that relate to gender issues. So, besides that, Ibu Dr. Livia also become the coordinator development of service system of violence survivors at the National Commission against Violence Against Women. She is also one of the founder of Yayasan Pulih. Well, ladies and gentlemen, before we come to our presentation, the session will be a session after this Q&A. After that, we have conclusion. Now it's time to hear from our first speaker, and our first speaker is Ibu Sarah van der Boch. Ibu Sarah will present about women. Ibu Sarah will present about French feminist diplomacy in 10 minutes. I will give you chance, Ibu, 10 minutes to present your presentation. Thank you. À l'ambassade de France, it means hello, good morning. My name is Sarah. Nama Sarah. And I work at the French Embassy. J'habite à Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Keep good relationships between our two governments and to keep the good cooperation, educational cooperation and cultural cooperation between France and Indonesia by working with your governments, our governments, Indonesian people, and NGOs such as Yayasan Pulih today, always with very partnership approach. We work in 6 main areas, so cultural, sciences, sustainable. So can I just ask them about the daily translation? Oh, sorry, do you understand English? Yes. Yes, I'll just show. If you don't, we can ask for translation. They are okay. Okay, great. Thank God. Sorry to interrupt. Yeah. I just wanted to make sure everybody is No, you're right. You're right. Sorry about that. Yeah, sorry, I can't speak Bahasa because my Bahasa is really bad. Really sorry, my bad. So yes, we work in 6 main areas: cultural, sciences, sustainable development, education, higher education, and linguistic. As part of the French Embassy and on behalf of a country very committed to human rights, which is France, we place feminist diplomacy at the heart of our international relationship. So IFI is also in charge of feminist diplomacy. We do believe that gender equality is not only human rights, but is also a necessary foundation for a better, fairer, peaceful and more sustainable world.
Feminist diplomacy for us is about integrating gender equality into all aspects of our relations, maybe inner politics or foreign policies, and to make sure that women's voices are really heard and took into consideration in decision making, and to make sure that we consider their voices into decision making. So that's why I'm really happy, and we are really pleased today to be part of the organization of this seminar with your university and our trusted partner Yayasan Pulih, and around the theme "Abuse is not love." Other seminars like this one have taken place in Malang, Yogyakarta, and we have another one in Jakarta in about 1 week on the 10th of December. And we also organizing big public events on Sunday, December the 8th, to raise awareness among a wider audience. So you are absolutely welcome if by any chance you are in Jakarta this weekend. It will be a pleasure to have you at IFI Tamrin in Jakarta for this event. To that, we really think that each of us has a big role to play to prevent and to address those kind of toxic relationships. And that's why I'm really, as a young woman, I'm really happy to see every kind of you, every young women here and men here today, ready to listen, to engage, to take action, to understand and also prevent those very harmful dynamics which can have deep consequences on individuals. So please feel very free to ask any questions and to interact with your with Yayasan Pulih or with me to ask any questions, because this is really a safe and respectful place here. Once again, thank you very much for being here today. I'm really happy to be here, and I wish you a very productive seminar with Ibu Livia. Thank you very much. Merci. Terima kasih. Thank you very much, Ibu Sarah, for your informative and interesting presentation. Now we come to the next speaker. Ibu Dr. Livia will present about toxic relationship where abuse is not love. So for Ibu Dr. Livia, we give you time and place. Thank you. Yes. Okay. Thank you. Thank you, Ibu Moderator, Bu Sasmia. Jasmia. Jasmia. Not Mia, I mean Mia. Jasmia. Oh, Jasmia. Yes. Yes, Mia, please. of course. Okay, so should I speak in English? Sure. Yeah. Yes, this is okay. I think we have been very lucky because we are also working with the Embassy of France, and also that with YSL. And so one of the things that we do is actually we go around different universities, apart from what the ones that mentioned by Sarah, UGM, Universitas Brawijaya, UMI hari ini, kemudian there's going to be Atmajaya, I think there's going to be on the 10th is Atmajaya is in Jakarta, and there's also with Yayasan Pulih on this program, we actually have gone to many universities with about 2,000 students attending. So this is good. Next, please. So did you know that 1 in 3 women actually experience violence in intimate relationships in their lifetimes? Terbitkan bulan Oktober bahwa 1 di antara 4 atau 5 perempuan Indonesia, kalau ini datanya ini global, 1 di antara 3 perempuan itu pernah mengalami satu bentuk kekerasan dalam hidupnya. Begitu. So this is a large number of people, and that's why we are actually going around to make people understand and to make students understand, because you are at a time in which you are
finding partners, and you don't want to choose the wrong partners, because choosing the wrong partners can result in dire circumstances. Gitu bisa. Kalau kita nggak cermat memilihnya begitu. Nah, ini buat yang cowok-cowok juga menurut saya jadi penting untuk tidak menjadi pelaku kekerasan, dan kita akan belajar tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa pasang alarm. Karena we wake up in the morning with an alarm. Dan ini adalah sebenarnya untuk memasang alarm di kepala kita masing-masing, supaya kalau misalnya kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, when they experience these signs, you can actually say, itu ini loh, ada red flags, kan ada green flags, ada yellow flags, ada green flags. Green flags, sorry, kan itu hijau ya, hijau terus kuning terus merah, jadi from the light gitu ya. Nah, oke, so this is a global phenomenon, gitu. Kebetulan I have also been invited as a global facilitator in Geneva as the World Health Organization to be trained to be a global facilitator in terms of sexual violence. And so what I found is that di seluruh dunia ini terjadi. Di seluruh dunia, di Australia, di Afrika, di Amerika Selatan, di Eropa, di Asia, gitu ya. Ini semua suatu terjadi, dan memang kita perlu untuk melakukan pencegahan. We need to do prevention, you know. And I think from my also when I was studying for my doctorate in public health in Hawaii, itu one of the things that people kept on mentioning was that kalau kita bisa mencegah di fase kekerasan dalam pacaran, kalau kita bisa memotong lingkar kekerasan di masa pacaran, itu kemudian tidak akan berlanjut ke kekerasan dalam rumah tangga pada saat menikah. Jadi this is actually very important. Gitu. Oke, next. Nah, abuse is not love. Ini ya tadi saya menyampaikan bahwa ini adalah program, dan kita akan membantu untuk mengidentifikasi apa sih, ada 9 tanda bahaya, 9 warning signs. Nah, gitu. Jadi nanti kita diskusi lagi apa saja, tapi nanti kita mulai dengan dari yang paling rendah. Oke. You will know what love means. L itu I learn the signs of abusive behaviors. LOVE, ini bukan love tapi LOVE, karena ini sebenarnya kita mencoba untuk mengidentifikasi ya. O offer support to those experiencing abuse. Terus V to be vigilant itu maksudnya kita siaga, kita paham gitu. Dan ini juga buat saya, buat yang cowok-cowok ya, supaya juga tahu ternyata kalau membatasi pacarnya untuk nggak boleh pergi-pergi dan mengatur-ngatur pakai baju apa, terus membuat dia merasa tidak nyaman, that's actually not a good sign, gitu ya. Jadi saya membayangkan nanti keluar dari ruangan sini, yang ada di sini ada berapa orang nih? Saat ini berapa? Sekitar 40 ya. Ada 40 orang yang bisa menyampaikan kepada teman-temannya, hey, ada warning sign loh, gitu, yang harus kita sadari bersama, because this is actually a violation of human rights, gitu. Women's rights are human rights. Dan ini adik-adik tahu bahwa sekarang sedang ada 16 hari kampanye, ya? Ada yang tahu? 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. So this is a 16 days campaign on violence against women, and this is actually all over the world. Itu mulai dari tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember, which is Universal Human Rights Day. Gitu. It's a global human rights day. Gitu. Okay, E is expect better. Expect better bahwa ya kalau misalnya ternyata
orang yang kamu lagi sayangi itu ternyata dia adalah yang melakukan kekerasan, masih ada opsi gitu ya. Lebih kalau zaman saya tuh dibilangnya ini plenty of fish in the sea. Jadi kalau misalnya ada satu yang nggak cocok, bisa cari yang lain yang lebih cocok. Jadi saya membayangkan yang cowok-cowok di sini bukan pelaku kekerasan ya. Oke. Next. Oke. Kita karena baru mulai kuis kami, kita skip aja nanti aja for after. Oke, next. Oke, next. Oke, kalau relasi yang sehat kayak gimana sih? Kita interaktif aja. You can speak in Indonesian or in English, but if you would like to practice your English, then this is actually safe space, as Sarah would say. This is actually a safe space for us to discuss difficult topics, and I'm sure that Ibu Mia will also assist gitu ya. Relasi yang sehat seperti gimana Bu Mia? Mungkin bisa diajak studentsnya untuk bergerak nih. Ya, adik-adik. Ditunjuk siapa dia mau apa gitu. Adik-adik, tadi mungkin ada yang lihat Ibu Sarah gave me something for students. So the one who will ask question will get something from Ibu Sarah. Yes. Special thing. Harus dibuka dulu kali di depan supaya jadi mereka semakin tertarik. Yeah. This is very important. With conflicts I think it's a telling behavior. If somebody can deal with a conflict in a good way or not, gitu. Karena di dalam sebuah relasi dengan siapapun nggak mungkin nggak ada konflik. There is no way that they will not happen. Ya, so saling mempercayai. So trust is very important. Ya, jadi jangan yang kemudian aku mau cek HP-mu dong, gitu. Jangan ya. Gitu, jangan, that is not good gitu, karena everybody has their own privacy, right? So it is not good to do that, because that will lead to many arguments. So to listen, to understand, to accept, and also to work together, ya, saling bekerja sama. Oke, next. Itu yang sehat. Nah, itu menciptakan rasa aman. You can feel safe in a healthy relationship. Because a healthy relationship is there is equality, because your comments and your ideas are as important as your partner's comments and ideas. You know, not one is will dominate the other. You know, it's like kalau ada yang penggemar Khalil Gibran, itu kan ada yang on marriage, itu nanti bisa dilihat, yang menurut saya itu sangat indah. Saya bahwa it's like trees, you know, you grow together at the same time, side by side, but not overcoming the other tree. So I think that is a good analogy to have. Berikut. So abusive relationship is a pattern or like abusive behaviors in a relationship that is actually used to shape, it's to kind of accentuate the power relation and to actually control the other person. And this abusive relationship is usually it can take many forms. It can be physical, it can be psychological, it can be verbal, but it can also be sexual. So this is actually when that's danger sign. Kalau kemudian ada pemaksaan ini bisa kemudian jadi tindak pidana, gitu ya. And we see a lot of cases in which one party push the other one to do something they don't like. So that is consent ya. Masalah consent is very important. Consent itu persetujuan itu menjadi penting. Consent sekarang bukan berarti consent besok. Consent itu can actually take it's not forever.
you know, if you say yes today, doesn't mean that tomorrow you will say yes. And then, so this is, I think, an important concept to actually have. Next. So this is in an abusive relationship is a cycle. Makanya orang bilang siklus kekerasan. Kenapa itu kemudian sulit ya untuk orang keluar dari siklus kekerasan itu. So there's tension when in which like you cannot agree on something, but then there is the violence, and also after the violence there is reconciliation, in which the perpetrator will usually apologize. Itu apologize-nya, minta maafnya bisa ekstrim sekali, begitu. Bisa yang sampai cium kaki, kasih bunga, pokoknya segala macam, gitu ya, untuk supaya dimaafkan. And then there's a honeymoon phase. There's a honeymoon phase in which everything is just wonderful, and then the cycle will start again. And for a lot of couples, the couples that come to my therapy, for example, itu semakin lama semakin pendek tuh. Jadi dari yang honeymoon sampai kemudian terjadi tension gitu ya, itu tuh semakin lama semakin sedikit. Jadi membuat orang tuh ya, merasa nggak aman di rumah sendiri, merasa nggak percaya diri. Kalau misalnya sering direndahkan, ya kan, sering direndahkan, dipermalukan di depan orang gitu. That's actually not a good thing. It can actually rob you of your self confidence. Gimana mau pede gitu? Ngapain sih pakai lipstick yang warna itu gitu? Gue nggak suka, copot, ganti gitu. Kenapa pakai ini? Jadi maksudnya you can't be yourself. You can't be yourself. You then become somebody else that you don't know, gitu kan? Okay, next. So ini tanda peringatan ya. Ini mungkin kalau mau difoto yang bagian ini. Tadi ini yang aman adalah the green flags, yang kuning adalah the yellow flags, ya. Memaksa kamu untuk melakukan dengan ancaman, merendahkan pendapat gitu. Masa gitu aja nggak bisa gitu. Ini yang lagi viral tuh sebenarnya masukin ya. Dia merendahkan orang di depan publik ya. Itu that is ya amazing ya. Maksudnya how somebody can do that gitu ya. Memanipulasi, menghina kamu, terus selalu merasa cemburu. Jealousy, people, jealousy is not a sign of love. I think it's normal to be jealous, but it's not normal to be overly jealous so that you are limiting your partner's moves gitu ya. Saya pernah mendapat cerita ada teman baik saya yang setiap suaminya ini juga udah menikah sih gitu, tapi nggak lama karena setiap suaminya ke kantor dia nggak boleh kemana-mana, dikunci. So the husband would lock her inside the house. Until one time she had to ask her neighbors to help her, so they have to forcibly open the door, so that jadi dia akhirnya she filed for divorce because she wasn't able to be herself. Dia nggak bisa jadi dirinya sendiri, gitu. Dia nggak boleh bekerja, tapi nggak dikasih nafkah, nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Nah ini. Terus menjauhkan kamu dari keluarga dan teman-teman. This is also a part of isolation that is not good. Jadi mempertanyakan kenapa sih kamu pergi sama bapak ibu kamu? Kenapa kamu mesti ketemu keluarga besar kamu gitu? Yang ya, you know, kan hal yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan gitu kan, Mumia? Iya. Jadi kalau yang berbahaya nih segera cari bantuan. Ini dimana meledak. Nggak bisa mengelola kemarahan. When they're angry, they get very, very angry. They can throw things at you. They can actually break things. They can. Selama saya di LPSK itu mendengarkan betapa pasangan itu bisa benar-benar menusuk, menyiram, pokoknya mengerikan. Yang kadang-kadang kita pikir kok bisa ya? How can somebody who's supposed to love you can actually treat you like that, gitu ya.
So this is actually these warning signs. I want you to be able to have these alarms in your heads, in your minds, ya, so that when you encounter something like this, you know, ini kayaknya toxic deh, gitu. Ini kayaknya nggak sehat deh nih relasi aku, gitu. Sebelum susah untuk kemudian keluar, you better do something about it, gitu kan? Oke, next. Ada 9 tanda kekerasan, ya. Nah ini mulai dari yang paling rendah, yaitu next nomor satu, mengabaikan dengan sengaja saat sedang marah. Ini nggak seperti nyuekin gitu aja, tetapi making you feel invisible. Jadi seperti kita tuh nggak ada, gitu. Ya kita nggak ada di depan dia. Ini nomor 1 dari yang paling rendah. Kemudian next yang nomor 2, mengancam bila kamu menolak keinginannya. Pokoknya anything with threats, anything with intimidation is not healthy. Ya, kalau misalnya harus diancam-ancam, awas loh. Kalau misalnya nggak kirim ini nanti pasang di sosmed. Nah ini ini bahaya banget, because online gender-based violence is real, people. It's very real, ya. Dan kita banyak sekali korban yang ingin menyakiti dirinya sendiri atau ingin meninggalkan dunia ini karena udah nggak bisa menahan malu lagi. So this is like very serious business. Ya, this is very serious in which ada ancaman-ancaman yang akan menyebarkan, gitu, and membuat kamu malu. Nah, so you need to be very careful pada saat diminta untuk mengirim, walaupun lagi cinta banget, ya. Nah ini buat yang cewek-cewek nih menjadi penting. Pada saat dibilang cantik dikit, nggak usah terlalu berbunga-bunga, karena kita udah tahu kok kita cantik, you know. Jadi nggak perlu divalidasi orang lain, gitu. Karena one of the things that happens itu adalah girls are easily mellow, ya. Kalau misalnya dibilang itu udah langsung, wah ini kayaknya pacar gue ini gimana. Padahal ada maunya, gitu. So you want to also have healthy boundaries. It's very important. Ya, number 3, meremehkan dan menjatuhkan harga dirimu. This is ini ya, sangat penting, gitu ya. As if you don't matter, as if apa yang kamu lakukan tuh nggak pernah cukup, gitu ya. Selalu direndahkan, selalu, gitu. Padahal you have tried your best. Okay, next, memanipulasi. Nah ini kan gaslighting kan lagi sering banget tuh, ya. Making it like your fault. Padahal sebenarnya yang salah dia, itu membuat kita yang merasa bersalah, making it like, gitu. And this is menjadi suatu hal yang mengerikan ini kalau misalnya itu, ya. Oke, next, nomor 5, mencemburi. Ya, tadi we talked about jealousy is not a sign of love, dan mencemburi segala hal yang kamu lakukan. Ada suatu saat di mana teman baik saya itu punya pacar yang di luar negeri. Setiap kali pacarnya itu nelfon, itu dia nanya, kamu lagi sama siapa, duduknya deket siapa, makannya makan apa, sekarang jam berapa, nanti pulangnya sama siapa. Pokoknya making you feel like you don't want to be there anymore, gitu. And he did this like for 6 years before she finally realized that was not a healthy relationship, gitu. Jadi memang lebih baik kita paham soal tanda-tandanya sehingga kita lebih mudah, gitu ya. Oke, next, number 6, mengatur kemana harus pergi dari, ya, we talked about that, dan cara kamu berpenampilan ini dengan cara yang ya gitu ya, enggak. Lipstiknya harus warna apa? Kenapa? Lipstiknya harus warna apa? Iya, dan pokoknya mengatur-ngatur dalam segala hal yang sesuatu yang tadi you cannot be yourself, gitu. Next, intrusion. Nah ini kan to intrude in your personal life, gitu, in your checking your WhatsApp, asking the password for your social media. Saya dengar nih, kalau misalnya itu ada yang sering minta, gitu, apa sih passwordnya? Kalau nggak dikasih tahu nanti marah-marah, gitu. Jadi jangan, ya.
Jangan kita selalu kalau misalnya di bank kita dibilangnya jangan share your password dengan ini karena kan, nah ini juga termasuk karena we have our own privacy, jangan kemudian seperti itu. Bahkan ada yang melacak gitu. I have clients gitu yang used to she had to kind of go keliling-keliling dulu gitu sebelum sampai ke tempat praktek karena dia dipasangin GPS. Dipasangin GPS. Jadi kalau ketahuan ke psikolog tuh pasti kena damprat dan kena pukul di rumahnya. Padahal suaminya adalah direktur bank. Jadi this is not about ini ya, kelas maksudnya sosial ekonomi harus yang di rusun yang tinggalnya dempet-dempetan, no. Ini banyak sekali yang terjadi juga di yang pagarnya tinggi-tinggi, yang pagarnya nggak bisa kedengeran dari depan gitu ya. So, okay, next, nomor 8. Wah, hujannya semakin ini ya. The rain, you can hear the rain. And this is it, this might isolate you so that you don't have any friends. Yeah, they make you feel that your friends are his competition. Gitu, that's not good gitu. Kalau bisa kan ya rame-rame aja pergi gitu, nggak usah yang harus begini gitu. Kayaknya udah ada yang senyum-senyum nih. Okay, number 9, the last one adalah mengintimidasi dan membuatmu rasa takut. I think when you feel that you cannot be comfortable, that you cannot be your own person in front of your partner, then there is something that needs to be discussed gitu. Bisa sendiri atau bisa juga mencari pertolongan ke profesional gitu, sehingga bisa ada couple counseling, kan ada ya couple counseling di mana kemudian bisa dicari sebenarnya masalah di mana. Ingin bertanya bahwa saya pernah mendengar kata-kata bahwa cinta itu buta dan tuli. Karena perasaan cinta, saya atau kita semua mungkin tidak peduli dia mungkin dalam hubungan kita itu red flag atau yellow flag. Adakah saran untuk kita atau terutama perempuan ya yang selalu dirugikan dalam sebuah relationship, di mana bagaimana saya dapat segera keluar dalam hubungan tersebut agar tidak menjadi hubungan yang toksik ke depannya. Jika Anda menjadi saksi dari perilaku abusif dalam sebuah hubungan, apakah Anda merasa bertanggung jawab untuk campur tangan, dan mengapa? Kan biasanya beberapa ada kasus, misal teman kita sendiri yang mengalami toxic relationship, kita merasa kayak tidak usah mencampuri hubungan tersebut. Jadi jika Anda dalam posisi tersebut, apakah Anda merasa berhak untuk bercampur tangan dengan masalah tersebut, atau membiarkan itu tetap terjadi? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang menarik karena memang orang kan bilang ya cinta tuh buta, dan orang kan seringkali juga mengatakan bucin itu, tapi bucin tuh ternyata actually is not good for you gitu. I think it's you also have to think with your brains gitu ya. In the sense that when over here itu kayaknya udah berbunga-bunga banget gitu, tapi but something is telling you gitu. I'm sure something in your head, your intuition is also telling you that hey, ini actually he's not good for you gitu, karena you don't feel safe, you feel scared gitu. You cannot be yourself, kita nggak bisa menjadi diri sendiri, jadi kita bisa seperti menjadi dua orang yang berbeda gitu ya. When you're at home, you act a certain way. When with your friends, you act a certain way. But when you're with this significant other, you completely become a different person. And I think intuitively, I think we understand that should not happen. That's not making you comfortable, because seberapa lama kita bisa untuk berpura-pura gitu kan, pasti kan nggak lama untuk kita berpura-pura. Jadi
when you realize, this is actually not good for me, gitu. Kita masih punya banyak cita-cita, kita pingin sekolah S2 ke luar negeri, ya. Adik-adik mahasiswi yang di Indonesia Timur nih banyak sekali kesempatan untuk beasiswa ke luar negeri karena pasti diberikan fokus oleh pemerintah. So jangan menyiapkan kesempatan to actually get education, to get scholarships, if possible abroad, if not in also good universities in Indonesia, gitu ya. But you need, so I think you need to also think that what is good for you. Kalau cita-citanya beda, memang agak susah. Cita-citanya beda. Yang satu pinginnya di sini-sini aja, yang satu pingin melanglang buana, kemana belajar dari tempat yang ini. Jadi kalau menurut saya, do not let go of your dreams, ya. Kita punya cita-cita, do not, gitu, karena there will be somebody who will actually understand you and support you. So you mungkin pada saat itu memang pedas, ya. Saya pernah mengalami patah hati itu memang kurus kering deh ya, gitu kalau patah hati itu ya. I remember those times, gitu, and not to be repeated, gitu. Kayaknya yang dunia tuh serasa runtuh, gitu, kayaknya semuanya gelap, gitu ya. Tapi enggak, the sun will come out tomorrow. Makanya kan ada lagu itu ya, matahari akan terbit besok, gitu ya. And that is ini pada saat itu mungkin sedih, tapi the sun will basically come out. Jadi I think when your intuition tells you that this person is not good, try to have a discussion aja, gitu kan. We're both adults, that we can actually come to some sort of agreement. Kalau nggak bisa, nah itu baru yang mungkin perlu, you need help outside of your family. Kadang-kadang if your family can help, that's fine. Kalau misalnya enggak bisa. Nah, ini juga terkait dengan apa ya, ditanyakan oleh siapa tadi yang berbicara? Syarifah. Pertanyaan Syarifah tadi kalau menyaksikan. Ya sebenarnya gini, sebenarnya ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Do you know of this law? There is law number 23 in 2004 about elimination of domestic violence. Sudah 20 tahun si undang-undang ini, yaitu undang-undang kan memang disahkan untuk our protection, so that the state gives us protection. Nah, jadi sebenarnya ada saat dimana memang kalau kita saksi, mungkin kita nggak bisa melakukan sesuatu pada saat itu. Tetapi kita bisa, kalau misalnya ada physical harm atau apa, kita bisa mencoba untuk supaya teman kita nggak disakiti. Nah itu kan bisa kemudian, kalau di sini kan ada Satgas PPKS juga, bisa nanti Bu Mia mungkin akan memberi informasi soal Satgas PPKS. Saya kurang ya, bukan bagian dari sini. I see. Karena di kampus, di setiap kampus ada peraturan Permendikbud, dan Minister of National Education Pak Nadiem sebelum diganti itu mengeluarkan Permendikbud. Ya itu, jadi di setiap kampus itu harus ada Satgas PPKS. Jadi ada yang bisa, you can help. Nanti kita ada slide-nya. Mungkin kita coba move ke slide dulu, Pak. Terus, nah, oke, apa yang harus kita lakukan jika melihat salah satu dari 9 tanda tersebut terjadi pada lingkungan terdekat kita? Ya, yang pertama, next, you educate yourself ini untuk prevention. Kan ini kan sebagai bagian dari mengedukasi diri, you also understand, gitu ya.
and then you understand what is meant by toxic relationships, then you also do not want to normalize violence. Maksudnya menormalisasi kekerasan, ada yang tahu nggak? Sesuatu itu biasa kok. Enggak, itu nggak biasa. Ya, itu nggak biasa. Ada, there is everybody's human rights to actually live free from violence. Ya, jadi semua makhluk hidup itu berhak untuk hidup tanpa kekerasan. Nah, kalau adanya kekerasan ini apalagi dilakukan oleh somebody who is close to us, nah it becomes a problem to our mental health, not only to our physical health, ya, tapi to our mental health. Gitu. So ini menjadi penting. Kalau misalnya for some reason kita yang menjadi korban, ingat itu bukan salahmu, because itu sebenarnya adalah salah yang partner kamu itu, gitu. Nah seringkali kan you feel guilty, you think that maybe it's my fault, gitu. Maybe aku kurang ini, aku kurang itu, gitu. Padahal bukan, ya. Nah carilah bantuan pada orang yang dapat dipercaya. Nah this is important, dan ada tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang ini, gitu. Kalau misalnya nanti saya kasih link juga, di Pulih itu we have 40 psychologists, 40 yang prakteknya shift-shiftan gitu berdasarkan perjanjian. So you can actually call, nanti saya kasih linknya, then you can also do it privately. Jadi bisa online gitu kan, bisa privately, you consult with somebody who is actually trained, and to give you options, so you understand what options you have, gitu kan? Next. Nah, bagaimana membantu korban? Bila teman menjadi korban, dengar dan dukunglah dia. Coba menenangkan, bukan untuk ngompor ya, kita bukan kompor ya. Terus, and then you also find out how to report. For example, around the university, kayaknya perlu ya tahu ya Satgas PPKS-nya siapa, so who to report, dan kemudian you need to have the victim's consent. Harus ada persetujuan kalau kita mencari pertolongan, karena dia yang harus memberikan ini. Tapi kalau misalnya kemudian dia saking takutnya itu dan itu mengancam jiwanya, I think you need to also mencari pertolongan cepat, gitu ya. Karena banyak hal tuh yang bisa terjadi. Ya, pada saat somebody is trying to get out from an abusive relationship, that is actually the most dangerous time. That is the most dangerous time, gitu ya. Nah, hindari menyalahkan. Kamu sih, kenapa sih milih dia, gitu. Atau misalnya menyepelekan, alah gitu aja, gitu. Do not give any kinds of response yang kayak gitu. Gitu tuh akan, atau jangan menasehati, karena kita kan temennya, ya bukan counselornya atau psikolognya, jadi you cannot do that. Next, nah ini. Terus kemudian peran universitas, saya bikin sosialisasi ke warga kampus, kemudian dukungan penuh dari pihak universitas dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, terutama karena sudah ada undang-undang nomor 12 tahun 2022 on the Sexual Violence Act. So now we are all protected. Sebelumnya kalau yang tergantung KUHP itu belum ada yang pelecehan seksual. Nah sekarang sudah ada pelecehan seksual, sexual harassment, that's part of a crime, gitu. Next. Ya ini kan tanggapan yang baik tadi ya, aku percaya kamu, tanyakan apa yang mereka butuhkan, kamu nggak sendiri, you never walk alone, gitu ya. Jadi lebih responses yang menenangkan, bukan yang next, yang seperti ini. Kenapa kamu katakan kepada mereka untuk berhenti, atau seharusnya kamu, kalau aku jadi kamu, wah ini paling parah nih, kalau aku jadi kamu, aku akan, gitu. No, this is ini banget ya, a deal breaker banget. Kalau misalnya kita lagi mau curhat sama teman terus dia bilang, kalau aku jadi kamu, aduh malesin banget. Jadi that is not the way to go, gitu ya. Nah, apa yang kamu alami nggak seberapa dibanding. Nah ini membanding-bandingkan ya, si anak kecil aja tuh siapa tuh,
udah nyanyi jangan dibanding-bandingkan gitu, so ya kan, Farel ya konsepnya ya. Oke. Dan menceritakan cerita penyintas kepada orang lain tanpa izin yang bersangkutan, so you don't want to start doing that gitu, karena kan itu kan kamu dipercaya ya. Oke, next. Oke, kemana mencari bantuan, ini beberapa tempat, di setiap provinsi ada UPT PPA, begitu, di provinsi Sulsel, di kota Makassar ada, begitu, juga bisa ke unit PPA Polres. Sekarang in the police station, the police are actually trained to accept cases gitu, sexual violence cases. Next. Oke, nah this is if you want to mendapatkan free counseling. Kita lagi offering free counseling service, bisa di kirisnya. Apa kirisnya? Bukan kiris, apa namanya? Barcode kiris lagi. Nggak ada bayaran. Okay, so you can actually access gitu this free counseling service. In case you feel you need to just consult with somebody, what you or your friends or maybe at home ya, bisa juga at home when you feel kok orang tua aku kerjanya berantem terus kayak begini ya gitu. Saya udah bilang kemarin saya memberikan presentasi untuk dinas pemberdayaan perempuan di Wali Kota Jakarta Selatan gitu. Saya bilang bahwa anak-anak itu adalah CCTV berjalan gitu. So they will record whatever happens in the house gitu. Tanya sama Sarah juga boleh nggak? Oh iya, ada yang mau bertanya lagi deh, silahkan. Sama Ibu Sarah atau Ibu Lid. So they got married, and finally their true nature was visible, and they were often violent. My question is, apart from divorce, is there a solution to marriage if a toxic marriage occurs? Okay, thank you. Terlanjur toksik, tapi posisinya kita bukan sebagai korban, melainkan kita sebagai pelaku. Baik, terima kasih. Sweden is a pioneer of feminist diplomacy, and there are three pillars from Sweden: is rights, representation, and resources. And what is the difference of feminist or diplomacy in France? And as we know, the younger generation is often refers us to the agents option for the future. And my question is, how can the young generation actively contribute to supporting the sustainability of feminist diplomacy in France? And for here, because we are the young generation also, and we need to how to feminist in France, and sometimes we need sometimes maybe we apply in our country. Okay, thanks. In your country, what do you want to change? What do you want to improve? In France, as you may know, we are a very vindictive people. I mean by that France in Europe is very well known because of our demonstration in the streets, strikes and everything. Everyone in Europe and in the world say that French people are always striking and never go to work because we are striking in the streets. But there are other ways to be involved into changement and into changes and into feminist, not diplomacy, because diplomacy is another thing, it's at the international, but feminism in your country, you have to point which subject, which issue you have as a young man. I think it's really important to you to have that world to just listen and understand, not being judgmental. That's really, really important. I mean, this is the basic of the feminism, to listen, not
being judgmental. And if you want to act, I mean, it's up to you. You have to do it the most peacefully to be heard. That's one of the bases. You really want to be heard, so you have to be legitimate to be heard, not be violent, because you can't just being violent when you're against violence. And yeah, it's up to you. You have, I think, in universities you have many associations. But for example, in Jakarta, this Saturday, Jakarta Feminist, I think Yayasan Pulih will be there also, organizing a women's march. So it will be very peaceful. Men and women are invited to just walk into the street peacefully to vindicate women's rights. So yeah, there are many ways to just show your implication in this cause. But the first is just to listen and be really comprehensive with those kinds of dynamics. But thank you very much. That was a great question. Thank you. Tadi saya menarik Bu yang terkait 9 tanda-tanda kekerasan itu pada poin ke-6 kalau salah, yang mengatur kalau salah ya. Saya susah membedakan ini. Ternyata mengatur seperti yang misalkan ke pasangan kita ya, kita bertanya, oh kamu nih nggak boleh pakai ini, atau kamu nggak boleh pakai baju warna ini, kamu pergi sama siapa. Ternyata itu termasuk dalam 9 tanda-tanda kekerasan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah itu termasuk sebagian dari perhatian kita kepada misalkan ke pasangan kita atau ke istri kita, atau memang betul itu sebagai tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kekerasan? Kan karena kita nggak boleh pakai itu, kayaknya kurang sopan atau bagaimana, terus warnanya itu terlalu menyala atau apa salah satunya ya. Nah, itu jadi apakah bagian dari ya? Apakah itu memang bagian dari tanda-tanda kekerasan Bu ya? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Kita share bahwa nggak mungkin itu kita ingin pasangan kita itu untuk menjadi orang lain yang sepenuhnya sesuai kita. Gitu. Kita perlu yaitu dia untuk jadi dirinya sendiri. Gitu. Mungkin cara penyampaian kita mungkin bisa nggak yang memerintah gitu ya, gitu, atau diskusi dulu gitu, atau misalnya apa namanya atau kita pilihin baju sama-sama kalau dia gitu loh, maksudnya dengan cara yang tapi kamu jangan pakai warna kuning ya, jangan warna terang. Saya jadi langsung oke, ini warna saya terang sekali. Enggak, tapi karena menurut saya itu menurut siapa gitu. Kalau dia pingin pakai baju itu emangnya kenapa gitu kan. Jadi menurut saya memang nggak realistis untuk kita meminta seseorang yang sudah tumbuh sekian lama dengan caranya dia untuk menjadi orang lain, kecuali kalau dia itu melanggar hak kita. Kalau dia melanggar hak kita ya tentu saja itu harus berubah gitu. Perhatian itu bisa ditunjukkan dengan hal yang lain sih gitu, tapi jangan sampai kemudian itu benar-benar membuat dia jadi nggak berkutik, jadi takut sama kita, dan akhirnya melakukan itu karena ingin menyenangkan saja. Dan ini banyak sekali perempuan yang kemudian terjebak dalam hanya menyenangkan keluarganya atau menyenangkan pasangannya, tapi yang dirinya sendiri itu enggak dikesampingkan, padahal dia punya mimpi-mimpi sendiri, dia masih punya mimpi yang belum dia capai. Seringkali dia hanya mendukung pasangan saja untuk mendapatkan mimpinya, tapi kita perlu juga mendukung dia untuk, kita mesti tanya gitu, kamu ada punya mimpi apa yang kamu belum capai, yang bisa kita bantu bersama-sama, misalnya begitu. Nah ini saya pikir menjadi satu hal yang penting, karena kesepakatan ini kalau kita nggak sepakat ya akan sulit ya. Misalnya contohnya saya gitu, saya punya keluarga tapi saya juga punya mimpi untuk
menjadi dokter dan sekolah lagi dan sebagainya. Jadi memang harus ada kesepakatan yang memang kalau menurut saya sih di awal. Tapi kalau udah kemudian menikah ya, ini kita bisa diskusi lagi gitu. Apa sih hal apa yang bisa saya dukung misalnya? Karena selama ini dia selalu mendukung kita dan seringkali menyampingkan apa yang menjadi keinginan dia. Ya itu yang menjadi penting Pak, bahwa pendapat dua-duanya tuh penting gitu, nggak hanya pendapat suami gitu sebagai kan seringkali sebagai kepala rumah tangga itu apa yang dia katakan harus dituruti misalnya gitu. Itu sebenarnya nggak seperti itu, karena si ibu juga kan mungkin punya pendapat yang lain, tetapi bagaimana kita menjaga iklim demokrasi ini yang menurut saya di dalam rumah ya, itu yang menjadi penting gitu, sehingga anak-anak juga belajar untuk bisa mengutarakan pendapat, karena everybody counts, everybody matters. Semua pendapat semua itu perlu untuk diperhitungkan, nggak hanya pendapat suami saja misalnya, gitu sih Pak. Jadi kalau memang ada proses diskusinya dan mungkin kita bisa tanya tadi apa yang bisa kita dukung untuk dia. Mungkin selama ini dia ternyata memendam kesedihan, kita juga nggak pingin itu kan, karena dia banyak sekali yang orang tuh membisu untuk harmoni, demi harmoni. Dan ini kita temukan bahwa ternyata banyak sekali ibu-ibu tuh yang membisu demi harmoni hanya karena dia ingin menyenangkan pasangannya. Dan itu bukan relasi yang sehat. Jadi relasi yang sehat tuh saling komplementer. Yang satu lagi nggak bisa ini, yang satu mengcover. Nggak ada pekerjaan laki-laki aja, pekerjaan perempuan aja nggak ada. Itu pekerjaan semua. Mengasuh anak justru misalnya kalau ayahnya lebih terlibat, itu anaknya jauh lebih pintar daripada ayah yang tidak terlibat secara psikologis gitu. Jadi saya selalu bilang kalau mau anaknya pintar, yang jelas harus cari istri yang pintar, karena gen pintar tuh dari perempuan. Jadi itu riset, bukan kata Livia. Dan itu jadi kita menjaga iklim yang sehat dan ini, karena nanti suatu saat kita pergi, apa yang akan diingat dari kita? Kita akan diingat bahwa kita itu membuat keluarga tuh nyaman dan semuanya merasa berharga, semuanya merasa didengar. Jadi itu aja sih pesan saya. Ya, terima kasih Pak. Lecturer from Embassy of France Jakarta and Yayasan Pulih. Thank you for all of the guest lecturer and moderator, also for our participant. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.